କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଠିଆ ହେଉଛ, ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ, ସଜାଅ, ସଫା କର। ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ, ଭାରତର ଇଜ୍ଜତ। ତମେ ଯୋଉ ଗଳି କନ୍ଦି, କୋଉଠି ରସୁଲଗଡ଼ ଭିତରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭିତରେ, ବରମୁଣ୍ଡା ଭିତରେ, ଜାଗମରା ଭିତରେ, ଓଲ୍ଡଟାଉନ ଭିତରେ, ବରଗଡ଼ ଭିତରେ, ବମିଖାଲ ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ। ଏଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି। ତମେ ବାଣୀ ବିହାର ଦେଇକି ଯିବେ, ଭାଙ୍ଗିଛ। ହଁ, କଳିଙ୍ଗନଗର ଆସିବେ, ଭାଙ୍ଗିଛ। ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଆସିବେ, ଭାଙ୍ଗିଛ। ଭଲ। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ସାମ୍ନା, ଡିରେକ୍ଟରେଟ ସାମ୍ନା, ମେନ୍ ରୋଡ, ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସଫା କର। এটা ইজ্জত ওড়িশার, ভারত বর্ষর, ভুবনেশ্বরর। আর তুমি গড়ি কন্দি দোকান গুড়া কাই ভাগুছ? এ গরিব লোক বেকরে ঠিয়া হচ্ছ। আর প্রবাসী ভারতীয় আসবে, দেখবে, যাবে। লক্ষ লক্ষ লোক ভোক উপাসে মরিবে। মোহন মাঝি, তুরন্ত বন্ধ কর, তুরন্ত বন্ধ কর। এ গড়ি কন্দি যে ছোট ছোট দোকানী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে বঞ্চিয়াকু দিও। দ্বিতীয়, মোহন মাঝি ধন্যবাদ। खाली तुम हांडीक्राफ्ट मानक एवं वयस्क लोक भत्ता बढ़ाई 3500 बढ़िया कर। जहाँ तुम आदिवासी नेता जड़े भल लोक किसी कम कर जहाँ करिया कथा यहाँ गोटे भल कम कर। जो सुभद्रा योजना कर खाली पब्लिसिटी से महिला माने दिन को पाइबा 18 टका। चाह कप दाम है 18-20 टका। कि योजना से 50,000 दब 5 वर्ष वर्ष को मिल 5,000 ए 10,000 दिन को पड़ला 18 टका। सुभद्रा योजना है ये पंपा आवाज सुखिला पब्लिसिटी। किंतु ए क्षुद्र व्यवसायी को बंचिया दियो। 600 वर्ष है बंचन से माने